Kayak sini lo kamu. Lo kalau teduh pa imang. Mage. Lo ni mandre lo. Namo to ni pa imang una pa. Pa imang agal sebelum teduh. Kudak ko na. Matteduh subuh ki bawang itu. Teduh bali bola pahala tuh. Sen kuaya disesa pahala mandre ki lagi aku mengeribi buka puasa ki pahala apalagi teduh subuh tau mandre subuh gua jadi mau ke pahala minta sapa di aku pale mandre ki napa deta minu pahala kah naka tau si mandre tidak minum. Iyo, aja nih coba-coba nih. Aku nggak tahu de na ninung aku pura mandre, nak ada gitu. Puasa pahala tuh. Nak kerja age ro ya aku tanah. Ya agak pahala nih ro. Masih salim.